तो हे गाइस जय जगन्नाथ आपण सब केमती छन भलो छन आशा करछन भले थेबे हस खुशी मजा मजा दिन काटंतु आजिकल दुनिया रे किछ भी नहीं खाओ पियो एंजॉय करो मस्ती करो आउ ता सारे टिके इनकम करियो टिके दरकार केना इनकम नथिले किछ भी परिबन आउ लाइफ रे सबटु इम्पोर्टेंट कथा होची इनकम इनकम थले आपण सब किछ कर पारे ଆମେ ତ ଭାଇ ଇନକମ୍ କରୁଛୁ ପଇସା ଆଉଛି ପଇସା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି ପାଖରେ ରହୁନି ଭାଇ ପୁରା ओए राजा जी जरा शादी कर आज टॉपिक कौन करिया आज टे दही बाइगण रेसिपी बनेଇବା सॉरी दही भेंडी दही बाइगण दही भेंडी दही बाइगण खाइले भाई आलर्जी बाहर जीव जो गरम होଉଛି दही भेंडी टिके बना कि गरम होଉଛି झाल सांघातिक पूरा माने एते जोरे गरम होଉଛି जे मनीष मजे आଉଛି ठाकुर जहाँ जमी होଉଛି हौ तो आपण मैंने मत सपोर्ट करूँ ये कहूँ चल आम दही भाई भेंडी बना माने बनइबा तापर देखा केमती कौन टेस्ट आउची कौन नहीं लंका कौन चलती लंका काटे 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 एमती राग हो लंका मुंड कौन कर लंका काटे लंका काटे ताको लंका दिए काटे ताको आरंभ लंका कटा सरीगला ए पूरा चिंच लंका कटा जापर चलो बने दही भेंडी तेल लगे गैस पूरा उतुते जलुची गैस मिलूँ गैस किलो शला 250 टंका शला मासक भरी 1000 टंकार गैस भेंडी आमर कोईला भेंडी पके स्टार्ट हो जाए भेंडी भजा भजी हम भेंडी भजा सारापर आस्ते 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 खेली चलिए खेले 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 भेंडा को मारदवा भेंडी मरीगला दहीटा पकेगा दही पकई सारापर दही लंका गुंड पड़ा लंका माने लंका जो भाया पड़ी ना गांडी पूरा इमिदी पड़ो झाड़ा भी जाई हेनी दही हलदी दही आम चिकेन मसला पड़ा हाँ तू देखा ना ना मारद मनीष दही चिकेन मसला गरम दही पके दही पूरा माँ भौणी एक कर सारे ये तो काम आम दहीटा पूरा ग्राइंडिंग हो ग्राइंडिंग हो सारापर दही ढला भेंडी उपर जथार बन मंद दौरी तापर जाकि खिया हम दही भेंडी ता सागर पखाड़ हम तो खरा दिन पखाड़ प्रिय पिज जल्दी जल्दी खाई पिज पड़ा पिज पड़ा पर घंटा हम घंटा कि सिंथा हम सिंथा हो सारापर लंका 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 पड़गला लंका पड़ा घंटे स्टार्ट हम मसला कषिलु 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 जेपर्यंत नाली न पड़ी मसला कषि 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 नाली हो आड़े जो गोटे गैस जो रेट्रे बढ़ी मो फोन भी चाटिगला हाँ मसला तो नाली हो दही दही विराज मान कर दही पड़गला हल्का टे पानी टे दब पड़गला करते लास्ट आम भेंडी पकेगा हल्का टे पानी टे देदेगा लगे लगे जीव
ମାନେ ପୁରା ଏତେ ଗରମ ଯେ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଗଲାଣି ଯୋଉ ଗରମ ହେଉଛି ପୁରା ଆଜି ଆମର ତ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଆମର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଭାଇ ପଖାଳ ଭାତ। ପଖାଳ ନଥିଲେ ଖରା ଦିନ ଗରମ ହେଉଛି, ପଖାଳ ନ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ରହିପାରିବନି। ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଦହିଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ପୁରା ମାନେ ପୁରା ମାନେ ଦେଶୀ, ପୁରା ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପଖାଳଟା ଆମର ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପୁରା ଫେରେ ଆଜି ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ସିଫ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 2ଟା ବେଳେ, ଖାଇ ପିଇକି ଫେରେ 2ଟା ବେଳେ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବି। ଭାରି ଜୋରେ ଗରମ ହେଉଛି, ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି, ଖାଇକି ଭାରି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। କ'ଣ କରିବା, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଯେ କରିଛି, କାମ ନ କଲେ ବି ହେଉନି। କ'ଣ କରିବା ଭାଇ, ଆମ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଘରର ଛୁଆ ତ ସବୁ ଏମିତି ନା। କହନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭାଇ କିଛି ରଖ, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇ ଝରକା, ଏଇଠି କବାଟ, ଏଇ ହେଉଛି ମୋ ପଛପଟ, ଏଇ ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ'ଣ ଦରକାର ଭାଇ, ଆମେ ଭାଇ ଗରିବ ଛୁଆ, ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମର ଏତେ ପଇସା ବି ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫୋନ୍ ଧରିଛୁ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାଇକି ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଏତିକି ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ଗୋଟେ ସେୟାର, ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ତ ଦହି ପଖାଳ ଚାଲ ଖାଇବା, କିଏ ଯଦି ଖାଇବ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏତିକି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଘର କଥା ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ସରି। ତ ଇଏ ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ହେଉଛି ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଥୁଆ ହେଇଛି, ତରକାରୀରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଦହି। ଆଜି ଦହି ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇକି ଶୁଆ ଖାଇ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ। ତ ହାଏ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ଟେ ମାରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ଯାହା ଲେଖିବା କଥା ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ରହୁଛି, ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଛି, ନିଦ ମାଇଲାଇ। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ 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 ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବା। ମୁଁ ଚାଲୁଛି ଶୋଇକି, ମୁଁ ଅଛି, ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି, ଯାଉଛି, ବାଏ ଟାଟା।